नमस्कार शुभ संध्या। आज हूँ डिसेम्बर 21 तारिख शनिवार। आज संध्यार 20 बड़ टॉप न्यूज गुड़िक नहीं आसी। डिसेम्बर मासर किसी नुआ योजना आरंभ होगा जाऊँचे। डिसेम्बर मासर किसी परिवर्तन होगा जाऊँचे। मात्र 10 मिनिट देक वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखो जहाद्वारा आज संध्यार सब टॉप न्यूज गुड़िक आप जानीपारे। आ वीडियो जदि भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेट करके रखु। आपड़ क्यों जिलूर वीडियो देखुं कमेंट रे लिखु। चलतु आज संध्यार खबर उपर नजर पकईवा। प्रथम खबर 23 तारिख में मुख्यमंत्री को जनशुणाणी बंद रहिबो। आसंता डिसेम्बर 23 तारिख सोमवार रे मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। मुख्यमंत्री को अन्य सरकारी गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारो डिसेम्बर 23 रे भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे जनशुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख गणमाध्यम जरिया रे जणाई दिया जिवो। ए संपर्क राज्य साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर शुक्रवार सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलछि। परवर्ती खबर नुआ वर्षर बिजुली टेंशन महंगा हबो बिजुली। आसंता वर्षर महंगा हबो विद्युत। यूनिट पिछा 3 टंका 82 पैसा वृद्धि करने नहीं चली योजना। ओडिशा विद्युत नियामक आयोग निकट में गिड़क वार्षिक आवश्यकता दरखास्त यह उल्लेख करा जायछि। गिड़क आसंता आर्थिक वर्ष में 38,814 यूनिट विद्युत बिक्री करने को योजना रखी। विद्युत किणा बिका एवं निजर आवश्यकता को आकलन कले पाखापाखि 15,347 कोटी टंका आवश्यक। यह द्वारा यूनिट पिछा 3 टंका 95 पैसा उपभोक्ता देले जाई भरणा हबो। गिड़क प्रस्ताव ओडिशा नियामक आयोग राज्य हेले पाइकारी मूल्य यूनिट पिछा 54 पैसा बढ़िबो। आवंटन कंपनी खर्च इत्यादि को मिसे विद्युत मूल्य आहुरी अधिक होबार आशंका रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर केंद्र रे दाबी रखिले मुख्यमंत्री। भित्तिभूमिर विकास एवं पर्यटन क्षेत्र लगी 10,000 कोटी टंकार स्वतंत्र पैकेज दाबी कले मुख्यमंत्री। ओडिशा हित उद्देश्य रखी केंद्र सरकार को निकट में एकाधिक प्रस्ताव रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भित्तिभूमिर विकास पाई अधिक आवंटन दाबी। गोपालपुर लुणखोला प्रस्ताव। झारसुगुड़ा नूतन इंडस्ट्रियल ट्रांडेक्स प्रस्ताव। पर्यटन विकास पाई 10,000 कोटी टंकार स्वतंत्र पैकेज। जल जीवन मिशन अधीन रे पर्याप्त बजेट प्रस्ताव। पाक बजेट परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री उपरोक्त प्रस्ताव केंद्र सरकार को निकट रखिंट बोली खबर मिली। परवर्ती खबर नुआ वर्षर नुआ नियम। बेआईन मद बिक्री उपरे लागिबो रोक। न मानिले हबो बड़ कार्यानुष्ठान। आगो आसुची नुआ वर्ष सेति लागी सबुठ प्रस्तुति जोर। तेबे ए भितरे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति नुआ वर्ष पाई कठोर हेबो अबकारी विभाग। अबकारी पॉलिसी न मानिले कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो। विशेष करे मद्यपान करी बिशृंखलित आचरण कले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो। सेहि भली बेआईन मद बिक्री उपरे मध्य अंकुश लागिबो। जे भी एथिरे जड़ित रहिबे सेमानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अवपातरे परिणत हैला लघुचाप। एही सब जिल्लार प्रबल छेचिबो। दक्षिण बंगोपसागर में सृष्टि होइतबा सुदृश्य लघुचाप घनीभूत हो अपपातरे परिणत होइछि। यह पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर आंध्र उपकूल उपर रहिछि। यार प्रभाव रे आज उपकूल अभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षार संभावना रहिछि। पाणीपाग केंद्र सूचना अनुसार आज केन्द्रापड़ा जगदीशपुर गंजाम और गजपति जिलार किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। सेहिपरि मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर और ढेंकानाल रे भी वर्षा संभावना रहिछि। अन्य स्थान रे पाग मेघुआ रहिबा सह कोहला पवन लागि रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पार्लियामेंट विंटर सीजन 84 कोटी टंका नष्ट। 20 दिन एते होइछि क्षति। जानी आश्चर्य हेबे जे संसद 20 दिन मध्य अधिवेशन चली न पारिबारु अनुमानिक 84 कोटी टंका खर्च होइछि। एही टंका जा आम टैक्स रो सगुहित होइताय। संसदर कार्यकाल प्रति मिनिट रे प्राय 2,50,000 टंका खर्च होउछि। जदि लोकसभा एवं राज्यसभा रे कार्यकाल गणा जाए तेबे लोकसभा रे 61 घंटा 55 मिनिट एवं राज्यसभा रे 43 घंटा 48 मिनिट कार्य करा जायतिला। लोकसभा रे 20टी एवं राज्यसभा रे 19टी बैठक होइतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर
ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଡା जनजातिକୁ ଅଧିକ 50,000। ବଣ୍ଡା जनजाତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଘୁଆ ପାଗ ହେତୁ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ନ ଆସି ଜୟପୁରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରରେ ସିଧାସଳଖ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଣ୍ଡା जनजाତିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମା ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ 14 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଓ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଚାଷୀ ସହାୟତା ବାଟମାରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଫସଲ ଋଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୃଷି ସବସିଡିକୁ ପାରଦର୍ଶିତାର ସହ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରତି ମାସର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି 3 ମାସ ବଦଳରେ ମାସିକିଆ ରାସନ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରାସନ ପୂର୍ବ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ମାସିଆ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଲରମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇବା ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ମାସିକିଆ ବଦଳରେ ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାସିକିଆ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ। ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 84% ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାନ କିଣାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।